Hi friends, welcome back to my MS education class. The screen ଉପରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ। ତ ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟର କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସିଲେକ୍ଟିଭ क्वेश्चंस ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରଚନା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଲିଖନ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପତ୍ର ଲିଖନ, ଦରଖାସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ରଚନା। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛିଟା ଏସେ କ'ଣ ଆସିପାରିବ ତାହା ବି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ପତ୍ର ଲିଖନ କେମିତି ଲେଖିବେ, ପତ୍ର ଲିଖନର ମାର୍କ ଫେଚିଂ କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ କେମିତି ଲେଖିବେ, ତ କେଉଁ ସେକ୍ସନରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କେଉଁଥିରୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକର ନୋଟ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବେ। ତ ମାର୍କ କେମିତି ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ମାର୍କ କେମିତି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ 50 ମାର୍କ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ, କେଉଁଥିରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ ଦେଖିବା 50 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି OMR ବେସ୍ଡ ରହିବ। ତ ପଦ୍ୟ 10ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 10 ମାର୍କ, ଗଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ଆସିବ 10 ମାର୍କ, ଗଳ୍ପର 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି। ତ 1 × 5, ଏକାଙ୍କିକାରୁ ମଧ୍ୟ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 5। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ 20 ମାର୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ବ୍ୟାକରଣର ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାକରଣର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ବ୍ୟାକରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆର PDF ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବି। ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ତାର ବିକଳ୍ପ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ତାର ଅରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥିବ 5 ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ, ସରଳାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ, ରଚନା ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ, ପତ୍ର ଲିଖନ ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି, ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ, ମାନେ 2 ମାର୍କିଆ 5ଟା ପଡ଼ୁଛି 10 ମାର୍କ। ତ ଏମିତି ହେଇକି 50 ମାର୍କ। ତ ଏଇଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଯାହା ବି କଭର କରିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା କ'ଣ ଆସିପାରିବ କହିବି, ପତ୍ର ଲିଖନ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପତ୍ର ଲିଖନ କିଛିଟା କହିବି, ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ କେମିତି ଲେଖିବେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏତିକିକୁ ଆଜି ଆମେ କଭର କରିବା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯିଏ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାର ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିବି ସବୁ ଚାପ୍ଟରର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋ ସହିତ ସେମିତି ଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟୁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପତ୍ର ଲିଖନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ପତ୍ର ଲିଖନର କୌଶଳ କ'ଣ ରହିବ, ପତ୍ର ଲିଖନ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିପାରିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ହେଇପାରିବ, ପତ୍ର ଲିଖନର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସରକାରୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଫେଚିଂ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ସମ୍ବୋଧନ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାରିଖ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁନି କୌଣସି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବେନି, ସବୁ ଜିନିଷର ଷ୍ଟେପ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖେ କି ଯେତିକି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ବି ହେଉ ଲେଖିବେ, କାରଣ ଷ୍ଟେପ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି। କେବଳ ଆପଣ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଲେଖିଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଆସିବେ। ତ ସମୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ।
तेणु केबे भी छाड़िबे नाही आरंभ करिवे लेखिया पई सेथिपई देखंतु 1 मार्क रोची आपणकर तापर आपणकर प्रसंगर अवधारणा और यथायथ उपस्थापना पई 3 मार्क रोची परिसमाप्ति सूचक अंश पई आपणकर हाफ मार्क रोची पिनकोड सह ठिकाना जो लास्ट लिखुचंती ग्राहक प्रेरक तापय आपनको हाफ मार्क रोची तो एमिति करिके आपनको 5 मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहिबो तो कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो केमती लिखिबे तो ये गोटे पत्र लिखण आप देखिपे स्वास्थ्य रक्षा संपर्क में सूचना प्रदान कर सान भाई निकट को एक पत्र लिख तो ये आप स्थान लिखिए डेट पकेबे यही जिनसा एतिकी संबोधन यही उपर एतिकी आपको 1 मार्क मिलूँ केवल संबोधन स्थान आ तारीख एतिकी पकेले आपको 1 मार्क मिलूँ तो से जिनसा मन रखु तो से जिनस लिखापी चेष्टा करेंगे समय थाऊ कि न था ये 1 मार्क मिल जाए आपको तेणु स्नेहर राजेश से सान भाई निकट को जेहेतु लिखुची पत्र तो से स्नेहर लिखला स्नेहर राजेश ये स्थान देला तारीख पकेला जो डेट्रे लिखुची मोर स्नेह और शुभेच्छा नबू समय अधिक पड़ेब बेसी लिखिबेनी 5 मार्क तेणु 5 मार्क भाया ही लिखापी चेष्टा करेंगे बेसी लेखिकी पत्र लिखा गले आम मनरू तो गोटे पेज भी लिखिदे पार तेणु समय को आखि आगे लेखिकी आपड़ लिखिए सब जिनस कारण बहुत पिला मुझे देखी कारण पिला जिते एग्जाम देके आसती कहते कि मैडम आमर समय है आम ये जिनसा छाड़देलु तेणु समय केमी आम मार्क को देखिकी माने लिखिए सब 5 मार्किया 5 मार्किया भाया लिखिए 10 मार्किया 10 मार्किया भाया लिखिए अधिक लेखिकी केवल खाता माने फुल करने अपेक्षा किसी लाभ ना कि आप भावेनि कि मत अधिक लिखिदेले अधिक मार्क मिल जाए तेणु जोटा जी प्राप्य से अनुसार लिखिए 2 मार्किया जदि पड़ी आप 10 मार्किया भाया लिखिए परीक्षक कौटू आउ 8 मार्क आण से 2 मार्क ही आपन को दब तेणु मार्क देखिकी सब आंसर को लिखापी चेष्टा करेंगे मोर स्नेह और शुभेच्छा नेबू बापा और बोऊ को मोर प्रणाम जणाइदेबू घर चिट्ठी पाइली जानिली जे तोर देह भल रहू ना तेणु जेहेतु यहाँ स्वास्थ्य रक्षा संपर्क से अनुसार केवल से से लिखला परिष्कार और सफा सुतुरा रहिबू सकाळ उठी व्यायाम करिबू स्वास्थ्य उपर जेहेतु देइछि तेणु स्वास्थ्य विषय ताकू सी जेहेतु बड़ भाई तेणु ताकू एडवाइस स्वरूप किछिटा पॉइंट सेठी से लिखिछि परिष्कार और सफा सुतुरा रहिबू सकाळ उठी व्यायाम करिबू भल और तटका खाद्य खाइबू सबु बेले विद्यालय समय पर खेलाखेली करिबू जोटा कि आमर फिजिकाली आम फिट रहा तेणु खेलाखेली निहाती जरूरी मन को शांत रखिबू शरीर निरोग हेले सबकिछि सुंदर लागिबो नित्यकर्म ठीक समय शेष करिबू जेहेतु बड़ भाई जेति कहया कथा से कहला चिट्ठी पाई चिट्ठी निश्चय देबू घरर भल मंद लेखि जणाइबू बापा को साहाय्य करिबू पाठ पढ़ारे मन देबू एतिकिरे रहिली इति तोर बड़ भाई सुनील आई होप कि ठीक अच्छी गोटे 5 मार्किया ठीक ही अच्छी तापर आपण ठिकणा लिखिए जो ठिकणा लिखिए एपटे लिखिए प्रेरक एपटे लिखिए ग्राहक बा प्राप्तेषु ये टिकेट लिखिए श्री सुनील कुमार पात्र जी प्रेरक जी पठाऊँ सी प्रेरक जी पाइब सी प्राप्तेषु बा ग्राहक ये भाईर ना लिखला सान भाईर ना श्री राजेश कुमार पात्र तो ये ग्राम पोस्ट ऑफिस जिला पिनकोड लिखिए जेहेतु यहाँ पोस्टाल जीव पत्रटा तो पिनकोड मन करके लिखिए ये ठिकणा लिखिए तो हो गला पत्र गोटे तो ये ही लिखु पत्र को एतिकी लिखिले आप 5 मार्क पाइबे तेणु किसी इंपोर्टेंट पत्र लिखण मुझे सहित सेयार करी आपको देखिए एक दर्शनीय स्थान भ्रमणर अनुभूति वर्णना करी सांग निकट को पत्र लिखिए तुम विद्यालय वार्षिक उत्सव किपरि पालित है ताहा वर्णना करी बंधु निकट को पत्र लिखिए खबर कागज पढ़िबार उपकारिता बुझाई सान भौणी निकट को गोटे पत्र भल मनीष होबाकू परामर्श दे सान भाई निकट को पत्र तुमर भविष्यत लक्ष्य संपर्क में वर्णना करी बापा निकट को पत्र पत्र सबू लिखिबार ढांचा होउची फॉर्मेट होउची सेम स्थान तारीख एपटे संबोधन भितर विषय लास्ट रे प्रेरक ग्राहक बा प्रेरक प्राप्तिषु ठिकणा लेखिकी तार ठिकणा लिखिबे बास एतिकी होउची कथा सबूर फॉर्मेट सेम केवल आपणकर क्वेश्चन अनुसार आपणकर विषय चेंज रहिबो कोन पई लिखुचंती से विषय रे केवल लिखिबे बेसी लिखिबेनी लिखिला 5 मार्क भलिया लिखिकी समय को आखि आगे रखिकी लिखिबे तापरे हमें दरखास्त देखिबा
ଦରଖାସ୍ତ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ତାର ଫର୍ମାଟ୍ କେମିତି ଲେଖାଯିବ। ତୁମ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବିଭାଘର ପାଇଁ 4 ଦିନ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତଟା ଅଧିକାଂଶ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ପଡ଼େ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ନଳକୂଅ ଖନନ ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ହେଇପାରେ। ତ ସବୁର ମାନେ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଷୟକୁ ଲେଖିବେ। ତ ଲେଖିବେ କେମିତି, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଧାମଞ୍ଜଳି କୋରାପୁଟ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ବିଷୟ ଯାହା ଦେଇଥିବ ଏଠି ବିଷୟ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଷୟଟାକୁ ଲେଖିବେ। 4 ଦିନ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ନିମନ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ଲେଖିବେ। ଧର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କାହାର ନାଁ ମେନସନ୍ କରିଥିବ, କୌଣସି ଜାଗା ନାଁ ମେନସନ୍ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପକେଇବାର ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଦିଏ, ସେଠି ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ନାଁ ଦେଇଥିବ, ଅଲଗା କୌଣସି ପିଲାର ନାଁ ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଏଠି ଧରି ଦେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କୌଣସି କଟକର ଜାଗା ନାଁ ଦେଇଥିବ, ଆପଣ ଏଠି ଦାମଞ୍ଜଳି ପକେଇଥିବେ, କୋରାପୁଟର ନାଁ ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। 4 ଦିନ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ। ମହୋଦୟ ସମୀପେଷୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ରଖିବେ, ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୀପେଷୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କୌଶକ ମରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବେ ବି ସବୁ। କାରଣ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ବହୁତ ପିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି, ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡ଼ାକ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଫର୍ମାଟ୍ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନନୀୟ ଲେଖା ହେଲା, କମା ଦିଆଗଲା, ଏଠି ଲେଖା ହେଲା, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ବିଷୟଟା ମାନନୀୟ ସମ୍ମାନ, ମାନନୀୟ ତଳକୁ ହିଁ ବିଷୟ ଲେଖାଗଲା, ଏଠି କଲନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା, ଲେଖା ହେଲା। ତା ତଳକୁ ମହୋଦୟ ସମୀପେଷୁ ଲେଖାଗଲା, ତା ତଳକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବନି, ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଜରିଆରେ ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇକି ବ୍ରାକେଟ୍ ଦିଆହେବ। ତ କେମିତି ଫର୍ମାଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ କାହା ତଳକୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଠି ମାନନୀୟ ଲେଖିଥିବେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନେଇକି ଏଠି ପୁରେଇ ଦେଇଥିବେ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି। ଫର୍ମାଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଲେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବଡ଼ ପିଲା, ତେଣୁ ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ତା ତଳକୁ ଆସିଯିବ। ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍। ତେଣୁ ମହାଶୟ କମା ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଆସନ୍ତା ମାସ 22 ତାରିଖରେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଁ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଏତିକି ରିଖ ଠାରୁ ଏତିକି ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ କହିଲା, ଇଏ 20, 21, 22, 23, 4 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆପଣ 20 ଲେଖିକି ଏଠି 24 କରିଦେବେନି, 4 ଦିନ ଭାବିକି। 20କୁ ବି କାଉଣ୍ଟ ହେବ, 20, 21, 22, 23। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ଛୁଟି ନେବ, ସେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେବ। 4 ଦିନ ପାଇଁ ଏତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତ ମାନେ ଡେଟ୍ଟା ବି ଠିକ୍ସେ ପକାଉଥିବେ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦେଇଛି, କେମିତି ପକା ହେବ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଲା। ତାପରେ ଏଣୁ ବିନୀତ ଯେଉଁ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ସରିଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଠୁ ଧର ସରିଲା, ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେନି, ନହେଲେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖାହେବନି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଆପଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ମୋତେ ଉକ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରୋପକୃତ ରହିବି। ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିରୋପକୃତ, ଚିରୋପକୃତ ରହିବି ବା ହେବି। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର, ଯଦି ଛାତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞାଧୀନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ଆଜ୍ଞାଧୀନା ଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ରାମଖରା ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖା ହେଲା, ତାର ସେକ୍ସନ ଲେଖିଲା, ଏପଟେ ତାର ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ଦେଲା। ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ଆପଣ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତକୁ
लिखिए 2टा पैराग्राफ करेंगे सब बेले आपणकर लास्ट येटा गोटे पैराग्राफ रहा मोल भाव लिखिए इति जिनसटा आईभा कि लिखिए जदि ग्रामवासी वृंद वीडियो को दे था कौन सी रास्ता खनन तैयारी किंबा आपणकर नलकूप खनन एठी सब लिखाई था आपणकर विश्वस्त ग्रामवासी वृंद बोली लिखाई था आठी 2-4 जनकर ना रही था जेहेतु यहाँ गोटे छुट्टी दरखास्त गोटे स्टूडेंट्स हेडमास्टर को देवाई तो ये आपणकर आज्ञाधीन छात्र बोली रहा ये आउ गोटे दरखास्त सहित सेयार करने चाहिए तुम अंचल रास्ताघाट मरामती गोष्ठी उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त लेख ये क्वेश्चन सब पड़े बीडीओ पाखक गोष्ठी उन्नयन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से सेम देखंतु माननीय श्रीजुक्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी रेमुणा बालेश्वर तो गोष्ठी उन्नयन अधिकारी पाखक दिखाई तो से लिखाला गोष्ठी उन्नयन अधिकारी जहाँ पाखक लिखाई क्वेश्चन रे मेंशन थी से देखिकी खाली लिखिए रास्ताघाट विषय लिखिला रास्ताघाट मरामती आवेदन लिखिला महोदय समीपेशु ये तो क्या जरिया ना जदि लिखी हम आप सरपंच जरिया लिखिपारे महाशय निवेदन अभिप्राय यही कि जे आम्भे बालीपाल ग्रामर ग्रामवासी अटू आम ग्रामर लोकसंख्या 1000 अटंती एमती किछि लिखिबे देखंतु केमती लिखाई आपण ग्रामर लोकसंख्या केते लिखिबे एठारे रास्ताघाट अवस्था अत्यंत शोचनीय बा खराब अटे अनेक दिन हैला यह मरामती होई नाही किछि जिनस लिखिबे माने केमती असुविधा आपण भोग करचोनी आम ग्रामर ग्रामवासी माने अधिकांश कृषक अटंती एही रास्ता रे प्रतिदिन गाई गोरु छेली मेंढा और महिषी इत्यादि पशु माने जिबा आसिबा करंती तेणु सेमाने रास्तार अवस्था को अधिक खराब करी दउछंती एठी मनगढ़ा कहानी किछिटा लिखिबे जेमती कि आपणकर कोन कोन असुविधा होउची रास्ता रे अनेक स्थान रे विराट विराट गात सृष्टि हेलाणी वर्षा दिने ए रास्ता उपरे जिबा आसिबा करिबारे बहुत असुविधा हेउची यात्री किंबा जिनसपत्र धरी आमे गाँ को कौनसी गाड़ी वाला आसवा को राजी होउनाहंती तेणु सेमाने तांकर असुविधा गुड़ाक ये मेंशन करछन सेतिरे तमे भी किछि जिनस लिखि पारिबो तम हिसाब रे तापरे देखंतु एठी गोटे पैराग्राफ सरला तापरे एठी जेते सरीगला एणु विनीत अनुरोध करू कि एठी कमा देबे आपण दया परवश होई आम ग्राम रास्ताटी को मरामती कराइले आम्भे माने आपणक ठारे चिर कृतज्ञ होई रहिबु चिर कृतज्ञ होई रहिबु ए देखंतु म आपन कहूतिली कोन लिखिबे आपणकर विश्वस्त बालीपाल ग्रामर ग्रामवासी वृंद एठी 2-3 जनकर ना लिखिबे एपटे स्थान तारीख देबे आ इति एडा लिखिबे आई होप कि आपन बुझी पारथिबे केमती फॉर्मेट रे लेखा होउची तेन केबे भी क्वेश्चन छाड़ीबेनी लिखिया चेष्टा करेंगे फॉर्मेट आपन को मु बतई दउची एठी आ गोटे दरखास्त अच्छी स्कूल पड़िया एक क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन निमंते प्रधान शिक्षक अनुमति एक दरखास्त लेखा आपन को देखे दउची आपन आकु पॉज करके मध्य आपन को खाता रे लिखि पारिबे देखि परथिबे केमती लेखा आइची से सेम जिंस मु सेति पय रिपीट कर नाही लेखा केमती रहउची देखि परथिबे तो पॉज करके आपन मध्य लिखि पारिबे तो सेमती तुम अंचल बारंबार विद्युत काट होउची यार प्रतिकार पाई विद्युत विभाग अधिकारी निकट को दरखास्त लेख किंबा तुम अंचल बारंबार विद्युत काट हेउथिबारु प्रतिकार निमित्त संपृक्त अधिकारी निकट को दरखास्त लेख तो विद्युत काट पाई आपण काहा को लिखिबे आपणकर जे जेई अछंती आपणकर माननीय श्रीजुक्त निर्वाही जंत्री विद्युत विभाग बारिपदा बोली लिखाई तेणु एठी आपण सेमती लिखि परिबे निर्वाही जंत्री बा विद्युत विभाग ये बोली लिखि परिबे तो विद्युत काट प्रतिकार निमित्त निवेदन महोदय संपेशु महाशय ग्रामवासी देले सबले सरपंच को जरिया रे लिखि परिबे तो एठी मध्ये एमती किछि लिखिबे आई होप कि जानि परथिबे आपण पॉज करके विषय जदि लिखिया पई चाहिबे लिखि नेबे मु आपनको शेयर करुच्ची या कि कौ गुड़ाक इंपोर्टाट क्वेश्चन आपण सहित आसी पारिबो दरखास्त पत्र लिखन रचना मुझे गुड़ाक आपको शेयर करुच्ची आपण देखंतु आउ लिखि नियंतु सेटा एटा सेमती नलकूप खनन पई ब्लॉक उन्नयन अधिकारी पाखक दरखास्त आपण सेमती जेमती रास्ता घाट जेमती लिखिथिले किछिटा असुविधा जणे कि से भलिया मध्ये एटा भी लिखि परिबे
अनुच्छेद आपको पढ़ले अनुच्छेद तो आंसर बाहर करवा बहुत सहज। जहाँ भी क्वेश्चंस देइथिबो आपको तो टू दी पॉइंट आंसर ये खोजापी चाहिए अनुच्छेद भितर आउ टू दी पॉइंट ही लिखे। तापर भावेनि 2 मार्क देती तो आमको 2-4टा लाइन लिखबार अच्छी से केवल से वार्ड टाक देखीदे से 2-4टा लाइन लिखिदेवेनि। जी क्वेश्चन पचार से क्वेश्चन को भल भाव पढ़े बुझे गोटे लाइन हो पछे भी गोटे लाइन ही लिखे। आ 2 मार्क भाविकी आपण भावे 2 मार्क तो एतिकी लिखियार अच्छी एतिकी लिखियार अच्छी सेमती बहुत पिला करंती। मु जोटा समस्या देखी पिलांकर से अनुसार कहूँ तेणु टू दी पॉइंट लिखिए जहाँ क्वेश्चंस पचार थी से अनुसार आंसर खोजिकी गोटे गोटे सेंटेंस हेले मध्य भी आपको 2 मार्क मिल तेणु प्रॉपर आंसर लिखिए। तापर मुझे रचना आड़ को आसबि रचना आप इम्पोर्टाट नहीं पारे तुमर प्रिय शिक्षक एटा देखु मुझा सब माने लिखी नहीं देखु केवल पॉइंट गुड़ाक मन रखु ताकू नहीं आप पाराग्राफ करके जिनस अनुसार लिखिपारे। एगुड़ा गोटे गोटे लाइन गोटे गोटे लाइन ये लिखाई गोटे गोटे लाइन जिनस को मन रखु ताकू नहीं आप आराम से लिखिपारे। लाइन गुड़ाक भल भाव पढ़ी नियंतु आराम से आप लिखिपारे कारण रचना घोषिक जाकि लिखी हेबन। तेणु जदि केवल लाइन अनुसार मन रखुच्च आराम से लिखिपारे। आउ किसी रचना जो देखेबी इम्पोर्टाट शीतकालीन पल्लीर दृश्य जेहेतु शीत ऋतु चलती क्वेश्चंस आसीपर ऋतु क्वेश्चंस आसीपर। तो ये किसी आपण पर्वपर्वाणी कौन रार संध्या और रातिर दृश्य उत्सव उपसंहार ये वे लिखे। परिवेश प्रदूषण रचना आसीपर परिवेश प्रदूषण तेणु परिवेश प्रदूषण को टे भल भाव देखिए परिवेश उपरे जेहेतु एवं ट्रैफिक रूल ये आपणकर बेसी पॉल्यूशन होउची तो से अनुसार परिवेश प्रदूषण देखिपारे। ऋतु गुड़ाक देखिपारे वर्षा ऋतु शीत ऋतु आपणकर ग्रीष्म ऋतु लिखिने। आउ जो गुड़ाक इम्पोर्टाट पर्व गुड़ाक आसूची से पर्व उपरे देखिपारे। तो युड़ाक ही इम्पोर्टाट रचना पाई। आ प्रीवियस ईयर कौन रचना आसी टिके देखि नियंतु। तो चैप्टर वाइज सब गुड़ाकर आपणकर नोट्स गुड़ाक अच्छी जदि आप चाहिए आप जदि कमेंट करेंगे मु चैप्टर वाइज नोट्स गुड़ाक आप सहित शेयर करी। जदि नोट्स आपंकर दरकार अच्छी ताले निश्चित भाव में कमेंट करेंगे मुझे सहित शेयर करी। निश्चित भाव में समस्त टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु। मु जहाँ भी पढ़ेली तार पीडीएफ मुझे टेलीग्राम रे शेयर करनेबी। तो आपण आर पीडीएफ मध्य जाउचंती आर एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छी इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छी इम्पोर्टाट सरलार्थ मध्य अच्छी चैप्टर वाइज आपण देखि पारुथिबे। आपको जदि दरकार अच्छी ताहले निश्चित भाव में कमेंट करियो मु आपण मानक सहित आर वीडियो शेयर करी प्लस आर पीडीएफ मध्य शेयर करनेबी। तो वीडियो केमती लागला निश्चित भाव में कमेंट करेंगे। आउ जदि किछि क्वेरीज थिबो ताहले निश्चित भाव में कमेंट करि परिबे को टाइप रो वीडियो आपण चाहूचंती। सांग मानक सहित ओबियसली समस्ते शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल रे नुआ छंती निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।